अलीपुरद्वार फालाकड़ा प्रखंड खलीसा मारी गांव की एक 10वीं कक्षा की छात्रा 14 वर्षीय अंकिता सिल को धारदार हथियार से हमला कर एक युवक ने हत्या कर दिया। जानकारी मिली कि अंकिता सिल स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, तभी युवक ने पीछे से हमला कर दिया। घटना से स्थानीय वासी आक्रोशित हो उठे और भीड़ ने आरोपी के घर तोड़फोड़ शुरू कर दी। खबर मिलते ही फालाकड़ा थाने की आईसी सनातन सिंह पुलिस बल लेकर घटनास्थल पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस प्रशासन घटना की जांच कर रही है। हालांकि क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। একটা বাচ্চা যা খবর করলো বললো বাস্তিতে গলা কেটে ফেলাইছে। আমি আইসা দেখলাম উপদেওয়ার উপরে এসে গলা দিয়ে টুকরা টুকালি বাজা এসে খালি ডেড বডি আইসা পাইলাম আমি বাড়িতে এসে এই অবধি দেখলাম এসে। কি স্কুল ড্রেস পরা ছিল? হাই স্কুল ড্রেস পরা ছিল। কিসে পড়ে? ট্রেনে। ক্লাস 10 এ পড়ে? কোন স্কুল? সাধারণ স্কুলে দুগুরমোর। পালকের পাড়া হাই স্কুল? হ্যাঁ, বাংলা হাই স্কুল। আপনার নামটা? আমার নাম কালীচরণ শীল। কি হন আপনি? যে মানে যা মেয়ের কাকা আমি।